प्रतिष्ठा निश्चित भाବରେ आचार्य अनिल भट्ट मानसिकता स्तर धीरे धीरे तौक जाऊे एवं जो सुस्थता तारे आम तौक जाऊे से आम सुस्थ कर मानसिकता को आम डेभलप कर निश्चित भाव में गोटे सुस्थ समाज गठन कर बहुत बड़ साधना भी दरकार नहीं कि आमको बहुत बेसी भाषण भी दरकार नहीं किंतु भगवान को ये गोटे आशीर्वाद जोटा से दुख करुले जे गोटे मेलोडी हो कि जहाँ हो 5000 लोक आसवे मुझे पुओ को कहबी बाबा तुम्हें दुख करनी पंचु पांडव यथेष्ट बुझे दरकार आमर गहली दरकार नहीं आमर एमती मानसिकता पूर्ण लोक दरकार जो प्रकृत में समाज को किसी करने मंच पर उपस्थित ओडिशा विधानसभा यशस्वी एवं मान्यवर बाचस्पति श्रीमती शर्मा पाठी महोदय एठारे उपस्थित वास्तु एकाडेमी डायरेक्टर रेकी ग्रैंडमास्टर श्रीयुक्त पंडा ओडिशा माटीर रविचंद्रन महापात्र आम वास्तु एकेडमी स्पिरिचुअल एक्सपर्ट आ सनातन डिबेटर अच्छे तो ये सब जिते प्रोग्राम सब प्रोग्राम गुड़ाक आपंकर कल्चराल आउ जिते नॉलेजेबल जिनस रही सब कन्फरेन्स प्रोग्राम हो बहुत भल लगे प्रोग्राम आमे माने आज सानी मार्के आसुँ से भी ज्योतिष विशारद भी अवार्ड पाइले आम वास्तु विशारद अवार्ड पाइले तो ये जिन अवार्ड कथा नुह ये जिन लोक मान चेंजेस करने जो मैंने भी आम राष्ट्रीय वास्तु को लेकिन अवार ना आम चाहूँ जे जानतु तथ्य जानतु आजिकल बहुत जिन भूल से बहुत बार भ्रमित होती तो भ्रमित न हो सत्य जानतु तथ्य जानतु एवं लाइफ आगे ठीक है समस्त मो तरफ शुभकामना वास्तुर जो मेरिट्स डिमेरिट्स कौन देखो वास्तुर मेरिट वास्तु बेसिक जिनस हूँ बसती इति वास्तु आम जो रोचे से जगार पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को जानापी आम वास्तु को आम लाइफस्टाइल तो या भर आम जानवा दरकार जिते प्रकार जोन अच्छी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को जोन रे को जिन रही आम के पॉजिटिविटी हम के नेगेटिविटी हम से वास्तु को अध्ययन करना दरकार छोट हो बड़ हो प्रत्येक लोक पाखे छोट छोट वास्तु नॉलेज निहाती दरकार तो केमिति घर करने जो व्यवस्था सब अच्छी कौन किसी गोटे लोक गोटे दिन खाली अल्प टे धाड़ी सर्ट ये जे आपण जिते भी घर करुँच जहाँ भी सब गोटे जिन मन रखिए ब्रह्मस्थान जिते आप स्पेस रही घर से डेभलप से जिनसा समस्ते
मानिबा दरकार जे आजकल अपार्टमेंट घर कहीं कम जगह वास्तु को डिफाइन करवा तो कष्ट हो पारे किंतु कम जगह आम वास्तु को डिफाइन न कर वास्तु रिमेड कर जो जिनसा जब भूल हो जाए आम वास्तु एमती किसी जिन अच्छे आम रिमेडी कर लोक मान हेल्प कर ये वास्तुर जो ब्रह्मस्थान टी कौन लोक वास्तु ब्रह्मस्थान कहले घर घर चारिकोण प्रॉपर मझी स्थान ब्रह्मस्थान बोलिक कहुए से जगह सब खाली रहा से जगह जो स्पेस से जगह भूल जिन न रही जगह स्पेस घर डेभलपमेंट हम पॉजिटिविटी आस धन्यवाद ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପିଏଚଡି କରିଛି ଆଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମୋର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ସେଠି ସହଯୋଗ ମିଳୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତଳକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର କାଲ୍କୁଲେସନ ଅଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲ୍କୁଲେସନ ଠିକ ଅଛି ତ ଜଣେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହେବାଟା ଯେମିତି କି ଆଜିକାଲି ଯିଏ କହିଲା ଗୋଟେ ପଢିଦେଲା କହିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସେମିତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ତଳକୁ ପଳେଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିତା ଆଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଯେମିତିକି ଆମର ଚକ୍ଷୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଛେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ହେଲା ଆଖି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଖି ବୁଝିବ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜିନିଷଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କେବେ ଭୁଲ ପାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ 9ଟା ଗ୍ରହ 12ଟା ରାଶି 12ଟା ରାଶି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସରେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ବେସିସରେ ଆମର ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ 12ଟା ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଜାତକ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ରାଶି କିଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ତ କେବେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଡେଟ୍ରେ କୋଉ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଇଏରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେତିକି ଆପଣ ଯଦି ରାଶି ଜାଣିବା କୋଉ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ରାଶି ବାହାର କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକର ରାଶି କଣ ବୁଝୁଛେ ଓନର ତାପରେ ବୁଝୁଛେ କଣ ନା ସେ ଘର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବନା ହଉଛି ସେ ଘରର ରାଶି କଣ ଯଦି ସେଇ ଲୋକ ରାଶି ପ୍ଲସ୍ ଘରର ରାଶି ମ୍ୟାଚ କରିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଘରେ ରହିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି ବାସ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଯଦି ଲୋକର ରାଶି ସହିତ ସେ ଘର ରାଶି ଠିକ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜାତକ ବି ଠିକ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗତି କରୁଛି ଆମର ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆମର ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପରିଚୟ ପରୀକ୍ଷା ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମୁଁ ବାସ୍ତୁ ଏକାଡେମୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ୟର ସମାଜ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯଦି ସଠିକ୍ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇ ଉଠିବ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଥିତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗଣନା କରି ସଠିକ୍ ଉପଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମଣିଷଟି ତା'ର ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।